ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ ପବିତ୍ର ସଭା ଆସିଅଛି। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ପଥକୁ ଖୋଲିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଉପଦେଶ ଶୀର୍ଷକ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ସହିତ ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର କିଛି ସମୟ ନେବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦେବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 6, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 11। କିନ୍ତୁ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମସ୍ତରୁ ପଳାୟନ କରି ଧାର୍ମିକତା, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର। ଆମ୍ଭକୁ କ'ଣ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମ୍ଭେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଥାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ଧରି ନେବାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 25ରେ କ'ଣ ବାଇବଲ ଏହି ବିଷୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନର ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 25। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 25 କହିଥାଏ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ପଛ ପଦରେ ଯାହା ଆମ୍ଭେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ଏହା ଲେଖା ଥିଲା କି ଆମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି କି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମ୍ଭକୁ ବିଫଳ ହେବା ବିନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଥାଏ କି ଆମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଅଛି। ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 25ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଉପରେ ଜୋର ଦେଲେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ କାହିଁକି କହନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21ରେ ମିଳିଥାଏ, ହଁ ନା? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 1କୁ ଯିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 1। ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ? କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକ ହେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ପରେ ସିଂହାସନୋପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଲେଖ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଓ ସତ୍ୟ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 4ରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି କି ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଶୋକ, କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ ଯାହା ସେ ସେହି ଦୁନିଆରୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ସେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂର କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କି ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 6, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21ରେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହନ୍ତି? କେହି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସେଠାକୁ କେବଳ ତେବେ ଯାଇପାରିବା ଯେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବ। ତେବେ ଏହି ସଂସାରରେ ସେହି ଲୋକ କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମିଳିଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଏହି ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ ତାହା ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଅଟେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ, ହଁ ନା?
एथिपई एही विषय प्रति जोर देवार कौनसी अर्थ नहीं कि जो लोक माननकु अनंत जीवन प्राप्त हुए नहीं सेमाने स्वर्ग को जाई परिबे। स्वर्गर राज्य एमिति स्थान अटे जेउठी मृत्यु नहीं। एथिपई जदि केही 20 वर्ष बा 30 वर्ष बंचिबा परे मरी जाए तेबे एमिति स्थान स्वर्ग होई परिबो नहीं। स्वर्गर अनंत राज्य एक एमिति दुनिया अटे जेउठी मृत्यु शोक क्रंदन बा व्यथा नहीं। बाइबल रे यह लिखा अछि कि परमेश्वर आम्भकु एही स्वर्गर राज्य रे नहीं जीवा पई एही पृथ्वी को आसिले एवं आम्भकु अनंत जीवन प्राप्त करिबा पई परमेश्वर द्वारा आह्वानित और चयन करागला। आसंतु जोहन अध्याय 6 पद 45 उपर एक नजर देबा। जोहन अध्याय 6 पद 45। भाववादी मानक धर्मशास्त्र रे लिखित अछि समस्ते ईश्वरंक कतृक शिक्षा प्राप्त हेबे। निसंदेह आदि पुस्तकरू प्रकाशित वाक्य पर्यंत बाइबल रे परमेश्वरंक द्वारा दिया जाइथिबा शिक्षा रहिछि। एठारे एही पदर वास्तव रे अर्थ यहा कि परमेश्वर एही पृथ्वी रे शरीर धारण करी आसिबे एवं आम्भकु सीधा शिक्षा देबे। भाववादी मानक धर्मशास्त्र रे लिखित अछि समस्ते ईश्वरंक कतृक शिक्षा प्राप्त हेबे। जे केही पितांक ठारू श्रवण करी शिक्षा लाभ करी अछि से मो निकटकु आसे। अन्य शब्द रे जीशु ख्रीष्ट स्वर्गरू एही पृथ्वी को आम्भकु शिक्षा देवा निमंते आसिले एवं स्वर्ग को फेरीगले। जदि एमिति अटे तेबे आम्भकु मध्य जो माने परमेश्वरंक उपरे विश्वास करंती स्वर्ग को जीवा उचित। स्वर्गर राज्य रे प्रवेश करिबा पई प्रथम शर्त यहा अटे कि आम्भकु अनंत जीवनर प्रतिज्ञा प्राप्त करिबा उचित। आसंतु आम्भे पद 53 सहित जारी रहुथाई परमेश्वरंक शिक्षा देखिबा कि आम्भे किपरि अनंत जीवनर प्रतिज्ञा प्राप्त करि परिबा। सेथिरे जीशु सेमानंकु कहिले सत्य सत्य मु तुममानंकु कहुअछि मनुष्य पुत्रंकर मांस भोजन न कले ओ ताहांक रक्त पान न कले तुममानंक ठारे कोन नाही तुममानंक ठारे जीवन नाही। कौनसी व्यक्ति केते निपुण हेउना काहीकि काहारी पाखरे केते मध्य प्रसिद्धि बा ज्ञान बा धन हेउना काहीकि से माने अनंत जीवन बिना स्वर्ग को जाई परिबे नहीं। आसंतु आम्भे पद 54 सहित जारी रहिबा। जे मोहर मांस भोजन करे और मोहर रक्तपान करे ताहार कोण से अनंत जीवन प्राप्त हुए आ मु शेष दिन रे ताहाको उत्थापन करिबी। एठारे आम्भे देखि परिबा कि जे जीशुंको मांस भोजन और ताहांको रक्तपान करे ताहाकु परमेश्वर अनंत जीवन देवार प्रतिज्ञा करिसंती। परमेश्वर जी आपणा वाक्य द्वारा आकाशमंडल और पृथ्वी एवं सेथिरे समस्त किछि निर्माण कले स्वयं एही वाक्य गुडी को सिखाइले जेबे से एही पृथ्वी को शरीर धारण करी आसीथिले। जदिओ लोक मानक विश्वास केते भलो हेउना काहीकि बा से माने केते महान सुसमाचार रो पथरे चालिछंती जदि सेमानंक पाखरे अनंत जीवन नाही तेबे कोन से माने स्वर्गर राज्य को जाई परिबे नहीं से माने जाई परिबे नहीं। लोक मानक पाखरे केते मध्य विश्वास हेउना काहीकि केते भक्ति हेउना काहीकि एवं से माने केते मध्य चेष्टा करंतु ना काहीकि से माने अनंत जीवन बिना स्वर्ग को जाई परिबे नहीं। जेहेतु आम्भकु परमेश्वरंक ठारू अनंत जीवनर प्रतिज्ञा प्राप्त करिबार अछि एथिपई से स्वयं एही पृथ्वी को आसिले एवं एठारे आममानंक पाखकु आपण शिक्षा छाडिले जहा द्वारा आम्भे जानि परिबा कि आम्भे अनंत जीवन किपरि प्राप्त करि परिबा। सही शिक्षा जहा से आममानंक निमंते छाडिछंती कोन ताहाकु नूतन नियम कुहा जाय नाही। आसंतु आम्भे लूक लिखित सुसमाचार अध्याय 22 पद 19 को जिबा। पुणी से रोटी घेनी धन्यवाद देले और ताहा भांगी सेमानंकु देई कहिले एही रोटी कोण अटे तुममानंक निमंते दत्त हेउथुबा मोहर शरीर एही। जीशु कोण कहिले कि निस्तार पर्वर रोटी कोण अटे जीशु कहिले मोहर शरीर एही मते स्मरण करिबा निमंते यहा कर। पद 20 कहि थाए भोजन उतारे सही परि से पानपात्र घेनी कहिले एठारे सही पानपात्रर कथा कहउथिले जेउथिरे निस्तार पर्वर द्राक्षा रस थिला। एही पानपात्र कोण एही पानपात्र तुममानंक निमंते पातित हेउथुबा मोहर रक्तरे स्थापित नूतन नियम। लूक अध्याय 22 पद 19 रु 20 रे आम्भे देखि परिबा कि जीशु निस्तार पर्वर रोटी को यहा कहउथाई देले कि यार वास्तविक अर्थ
ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ଦେଉଥାଇ କହିଲେ କି ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଟେ। ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଏହି ବିଧିକୁ ନୂତନ ନିୟମ କହିଲେ। ସେ କାହିଁକି କହିଲେ କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଅଟେ ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଟେ? ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6:54ରେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସିଧା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କ'ଣ ଯୀଶୁ ଏହା କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି? ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22:19-20ର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ବୁଝାଯାଇଅଛି କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଭୋଜନ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରିବା ଅଟେ। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଏ। ଏମିତି କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି? ତାହା ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ରବିବାର ଦିନରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ରୁଶ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏମିତି ହାର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୁଶ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ଏବଂ ବିଧିଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ସେହି ଦିନ ଆସିବ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ନିୟମକୁ ନୂତନ ନିୟମ କହିଲେ। ଏଠାରେ ନୂତନ ନିୟମର ଅର୍ଥ ନୂତନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ଏହା ନୂତନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବେ ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ 100 ଥର ରୋଟି ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ସେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ କଲେ? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରୁଅଛୁ କ'ଣ ଏକ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପଥ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସେହି ନିୟମରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଏହା ନୂତନ ନିୟମ ଅଟେ। ଆଉ ଯୁଗ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ ତାହା ନୂତନ ନିୟମର ଯୁଗ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଏହା ନୂତନ ନିୟମର ଯୁଗ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭୋର ଆରାଧନାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନ ଦେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 7:21ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି ଲୋକମାନେ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହୁଁ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ? ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲି କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଖୋଲି କହିବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣିନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କରିଅଛ ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏହି କାରଣ ନାହିଁ କି ସେ ଏହା କହୁଥାଇ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ? ଆଜି ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ନିୟମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ।
आम्भकु यही तथ्य उपरे निश्चित रूपे गर्व करिबा उचित। यह आश्चर्यर विषय अटे कि निस्तार पर्व केवल सियोन रे पालन करा जाए आउ केउठी नहीं। यह मध्य चकित करुथुबा विषय अटे कि यही पृथ्वी रे कौनसी स्थान नहीं जेउठी निशान मासर चतुर्दश दिनर संध्या समय रे रोटी एवं द्राक्षारस सहित निस्तार पर्व पालन करा जाए। जेबे आम्भे पछकु चाहि एही परिस्थिति गुड़िकु देखिथाउ तेबे ताहा परमेश्वरंक योजना एवं परमेश्वरंक प्रबंधर प्रणाली अनुसार होइथाए। एही नूतन नियम व्यतीत स्वर्गर राज्य रे जीवार प्रतिज्ञा को प्राप्त करिवार कौनसी अन्य उपाय नहीं। निस्तार पर्वर सत्य बिना आम्भमानंक निमंते अनंत जीवन जहा परमेश्वर आम्भकु देइछंती को प्राप्त करिवार अन्य कौनसी पथ नहीं। एथिपई आज आम्भकु एलोहिम परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को आउ अधिक गौरव धन्यवाद एवं सम्मान देवा उचित, जीए आम्भमानंकु निस्तार पर्व एवं नूतन नियमर सत्यर शिक्षा देइछंती एवं जीए अनंत स्वर्ग राज्यर पथ खोलिछंती। आम्भकु केबे मध्य एमिति मूर्ख हेबा उचित नुहे जो माने नूतन नियम निस्तार पर्वर सत्य को परित्याग करती बा अनंत जीवनर प्रतिज्ञा को हरांती। जदिओ आम्भमानंक पाखरे अन्य कार्य को करिबा पई केते अधिक बुद्धि हेउना काहीकि केते ज्ञान हेउना काहीकि एवं जदिओ आम्भमानंक विश्वास एते दृढ़ हेउना काहीकि जहा बड़ बड़ पर्वत को हलै दिए एही समस्त व्यर्थ अते जदि आम्भमानंक पाखरे अनंत जीवन नहीं कोन यह ठीक नुहे। आसंतु एब्री पुस्तक अध्याय 10 पढ़िबा। संसार चर्च जहा निस्तार पर्व को जानि नाही से माने निस्तार पर्व पालन करिबा पई आम्भमानंक निंदा करंती एवं आम्भमानंक निमंते याहाकु पालन करिबा पई बाधा स्थापन करंती। एही चर्च गुड़िक विषय रे जो माने आम्भर निंदा करंती एवं बाधा दियंती परमेश्वर आम्भमानंकु चेतावनी दैछंती। आसंतु आम्भे एब्री अध्याय 10 पद 26 को जिबा। कारण सत्य ज्ञान प्राप्त करिबा परे जदि आम्हे माने स्वेच्छापूर्वक पाप करुथाउ तेबे पापार्थक बळी और अवशिष्ट न थाए बरं विचारर एक प्रकार भयंकर प्रतीक्षा और विपक्ष मानक ग्रासकारी अग्निर प्रचंडता अवशिष्ट थाए। केही मशांक व्यवस्था को अमान्य कले से दया प्राप्त न होई 2 किंबा 3 जन साक्षींक प्रमाण रे हत हुए तेबे भावी देखो जे ईश्वरंक पुत्रंकु पददलित करी अछि। नियमर जो रक्त द्वारा से पवित्रीकृत होइथिला नियमर रक्त कौन अटे? यह निस्तार पर्व अटे। यह नूतन नियमर निस्तार पर्वर रक्त अटे। ताहाकु सामान्य विषय बोली मने करी अछि ओ अनुग्रहदाता आत्मा को अवमानना करी अछि से केड़े अधिक गुरुतर दंडर योग्य न हेबो। सेमानंक कौन हेबो जो माने अनंत नियमर रक्त को अपवित्र मानंती। यह कही थाए कि सेमानंकु दंड दिया जिवो। बाइबल आम्भकु गंभीरतारे चिंता करिबा एवं स्वयं को पचारिबा पई कही थाए कि एमिति लोकमानंक पई केते बड़ प्रबल एवं कठिन दंड हेबो। अनंत जीवन सेमानंकु दिया जाई परिबो नाही जो माने नियमर रक्त को अपवित्र मानंती। एमिति लोकमानंकु स्वर्गर राज्य दिया जाई परिबो नाही। एथिपई जेबे आम्भे भाबी थाउ कि आम्भे केउठी अछु तेबे आम्भे अनुभव करि परिबा कि आम्भे वास्तव रे धन्य लोक अटु। जेहेतु आम्भे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय मातांक सहित साक्षात होई अछु आम्भे निस्तार पर्व नूतन नियम समस्त आज्ञा विधि एवं नूतन नियमर व्यवस्था संगरे सियोन स्वर्गर राज्य एवं अनंत जीवनर पथ जानी अछु। आम्भकु नूतन नियमर सत्य को केबे भूलिबा उचित नुहे जहा परमेश्वर आम्भकु देइछंती। कारण जो पथरे आम्भे चालू अछु ताहा एक एमिति पथ अटे जहा आम्भकु वास्तव रे स्वर्ग राज्य को नहीं जाए। जेबे इस्राएलीय जंगल रे चालुथिले तेबे से माने सर्वदा परमेश्वरंक नियम को भूली जाउथिले, परमेश्वरंक विरुद्ध रे विद्रोह करुथिले एवं खराब व्यवहार करुथिले। से माने प्रतिदिन ताहांक विधि गुड़िक आज्ञा गुड़िक एवं व्यवस्था गुड़िक परित्याग करुथिले। किंतु आम्भकु ताहांक उदाहरण गुड़िक पालन करुथाई केबे मध्य ताहांक परि हेबा उचित नुहे। आम्भे पवित्र आत्मांक जुगरे जीवन यापन करुअछु। एही जुग परे कौनसी अन्य जुग नाही जेउथरे आम्भकु पश्चाताप करिबाकु सुजोग दिया जिवो। परित्राण कार्यर प्रसंगरे आम्भे एक एमिति जुगरे रहुअछु जेबे समस्त किछि निश्चित एवं पूरा करा जाई अछि। एही दृष्टिकोण रे जेहेतु आम्भे एही जुगरे नूतन नियमर पालन करुअछु एवं निस्तार पर्वर सत्य रे एवं परमेश्वरंक अनंत उत्तराधिकारीर प्रतिज्ञा रे रहिअछु। परमेश्वर आम्भमानंक भविष्यत निमंते जो पथ प्रस्तुत करिसंती ताहा वास्तव रे सहज एवं सुनिश्चित पथ अटे।
स्वर्गर राज्य आम मान गौरवशाली भविष्य विषय चिंता करुथाई आसतु आम्भे एब्री पुस्तक अध्याय 10 को जिबा। अध्याय 10 पद 35। एब्री अध्याय 10 पद 35 कही थाए, अतएव आम्भकु कौन परित्याग करिबा उचित नुहे? तुम्हमानंक साहस परित्याग कर नाही, सेथिर महापुरस्कार अछि। पद 36। जेणु तुम्हे माने जेपरि ईश्वरंक इच्छा साधन करी कोण प्राप्त होई पारो, तुम्हे प्रतिज्ञार फल प्राप्त होई पारो, एथि निमंते तुम्हमानंकर धैर्यशील हेबा प्रयोजन। एमिति अनेक प्रतिज्ञा अछि जहा परमेश्वर आम्भ सहित करिसंती, किंतु प्रथम जोहन अध्याय 2 पद 25 रे दिया जाइथिबा प्रतिज्ञा कोण अनंत जीवनर प्रतिज्ञा नुहे? सर्वप्रथमे आम्भकु स्वर्ग राज्यर ग्यारंटी प्राप्त करिबा निमंते अनंत जीवनर प्रतिज्ञार आवश्यकता अछि। जेबे स्वर्ग राज्यर ग्यारंटी दिया जाए, तेबे राजपुरोहितर ग्यारंटी मध्य दिया जिवो। एहा व्यतीत आम्भे यही प्रतिज्ञा सहित रहिबा कि आम्भे प्रतिदिन स्वर्गरे आनंदर सहित अनंत जीवन एवं आशीर्वाद प्राप्त करिबा, जेउठी कौनसी दुख बा जंत्रणा नाही। जेणु तुम्हे माने जेपरि ईश्वरंक इच्छा साधन करी प्रतिज्ञार फल प्राप्त होई पारो, एथि निमंते तुम्हमानंकर धैर्यशील हेबा प्रयोजन। आसंतु पद 37 सहित जारी रहिबा, कारण आउ अति अल्प समय मात्र जहांको आगमन करिबार अछि से आगमन करिबे और विलंब करिबे नहीं। आम्भर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिबो, किंतु जदि केही पश्चातपद हुए ताहा हेले आम्भर आत्मा ताहाठारे संतुष्ट नुहे। मात्र जो माने विनाश निमंते पश्चातपद हुवंती आम्भे माने सेमानंक दलर लोक नहु, किंतु जो माने आत्मार परित्राण निमंते विश्वास करंती आम्भे माने सेमानंक दलर लोक अटु। आम्भकु सही मूर्ख लोक मानंक परि हेबा उचित नुहे, जो माने पछकु जानती, झुंटी हुवंती एवं सही समय को फेरी जानती, जेबे से माने परमेश्वरंकु विश्वास करि नथिले, जहार परिणाम स्वरूप सेमानंक आत्मा नष्ट होई जाए। मु आपणंकु शेष पर्यंत आपणा विश्वास को दृढ़तारे धरी रखिबाकू एवं स्वर्ग राज्यर योग्य विश्वास रखुथिबा मनोभाव रखिबाकू कहिबाकू चाहिबी। नूतन नियम एवं निस्तार पर्व जहा आममानंक पाखरे अछि ताहा बहुत बहुमूल्य अटे। आममानंक पाखरे सबुठु उज्ज्वल सत्य अछि, जहा द्वारा स्वर्गर स्वर्गदूत मध्य आश्चर्य हुवंती एवं आम्भकू ईर्षा करंती। तेबे आम्भकू संसारर लोकमानंक समान आपणा जीवन यापन करिबा उचित नुहे, जो मानंक पाखरे गर्व करिबा पई किछि मध्य नाही। हो ना? आममानंक पाखरे पूरा करिबा पई एक मिशन अछि। एही जुगरे परमेश्वर आम्भकू केउ मिशन पूरा करिबा पई कहंती? दुनियार समस्त लोकमानंक विषय रे परमेश्वर आम्भकू कोन करिबाकू आज्ञा दियंती? परमेश्वर आम्भकू सही लोकमानंकू सुसमाचारर प्रचार करिबाकू आज्ञा दियंती। वास्तव में आम्भकू निस्तार पर्व मिली अछि एवं आम्भकू नूतन नियमर सेवकंक रूपे स्वीकार करा जाई अछि। जदि एमिति अटे, तेबे किछि अछि जहा नूतन नियमर सेवकंक रूपे पूरा करिबा उचित। आम्भकू संसारर समस्त लोकमानंकू सुसमाचारर प्रचार करिबा उचित। जेउ दिन आम्भे स्वर्ग को जिबा, परमेश्वर आम्भकू कहिबे, तुम्भे 5 नगर उपरे अधिकारी हुओ, तुम्भे 10 नगर उपरे अधिकारी हुओ। माथ्यू अध्याय 25 रे दिया जाइथिबा तोड़ार दृष्टांत द्वारा आम्भे सही दृश्य को देखि परिबा, जेउठी परमेश्वर आपणा विश्वासयोग्य दासमानंकू नगर प्रदान करंती। हो ना? लुकोरे 10 मोहरर दृष्टांतर माध्यमरे मध्य आम्भे सही दृश्य देखि परिबा। हो ना? एमिति गौरवशाली दिन बहुत शीघ्र आसिबो। आसंतु आम्भे वर्तमान समय को संकीर्ण दृष्टिकोण रे देखिबा नहीं, एहा परिवर्ते आसंतु आम्भे सर्वदा एही गौरवशाली भविष्यत आड़कू देखिबा। निसंदेह एही पृथ्वी रे आम्भर जीवन महत्वपूर्ण अटे, किंतु मते आशा अछि कि आम्भ मध्यरु केही मध्य मूर्ख हेबो नाही, जिए अस्थायी वस्तु गुड़िक कारणरू जहा अनंत अटे ताहाकू हरै दिए। आशा करुथै कि आज आम्भे जो निस्तार पर्व पालन करुअछु ताहा द्वारा आपणंकू अनंत जीवन प्राप्त हैला। मु आजिर उपदेश समाप्त करिबाकू चाहिबी। आपणंक बहुत बहुत धन्यवाद।